Gimana dok? Udah giginya? Enggak. Oh enggak. No. So welcome back after my checkup with the doctor. Welcome back to Cinema Lounge with me, William, as the host, and posing now as Wolverine, which is our main movie for tonight. We're gonna review our coming soon movie, which is it's an Indonesian movie actually. It's an Indonesian movie menghadang Lebaran, Lebaran sebentar lagi. It's called Lah Tahzan, yeah. It's an Indonesian movie starring Atika Hasiholan and also Aryo Bayu, and the first drama appearance by Joe Taslim, yeah, which is the first drama movie that he starred in, yeah. Perasaan banget kan kayaknya di drama performance dia, because Joe Taslim is more well known for the action, like when he start on The Raid. So this time around lebih ke drama, ya. Dan untuk lebih jelas lagi kita akan lihat dulu trailer dari Lah Tahzan berikut ini. Sekarang kita punya sebuah program sekolah sambil arubaito. Sekolah sambil arubaito itu teh maksudnya jadi sekolah sambil bekerja. Aduh. juga. Aduh. Oh, wah, Yamada. Yona. Yona. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Kok bisa bahasa Indonesia? Ayah saya orang Jepang. Ibu saya orang Indonesia. Mampir bertata. Kamu mau jadi istriku? Tapi saya nggak bisa. Saya orang Islam. Kalau begitu, ajari aku Islam. Bantu dan bimbing aku supaya aku bisa memeluk agamamu. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah. Nanti kalau di Jepang Ona punya waktu, tolong cari Hasan ya. Saya kaget sekali. Gak percaya kalau itu benar-benar kamu. Kenapa sih kamu nggak siap? Saya punya alasan. Saya nggak butuh alasan. Saya butuhnya kabar dari kamu. Saya bukan pacar kamu. Saya bukan tunangan kamu. Fiona. Tuhanku merestui itu. Di masa depan anak-anak kamu nanti, pastikan dia mau masuk Islam. Saya bahagia kalau kamu bahagia. Engkaulah bidadari surgaku. Nggak ada, belum ada ketupatnya. Yeah, so yeah, that's the trailer for Lah Tahzan ya. Dan film ini diangkat dari kind of like a memoir dari para Indonesian students yang belajar di Jepang ya, dan juga ada TKI gitu ya, makanya memoir sendiri Lah Tahzan Students ya. Dan ini kemudian disadur oleh sutradara Daniel Rifki untuk ini this could be a movie, dan bergandeng dengan 20 orang saja kru. Because this is such a short production ya, like a short budget productions with minimal human resource, akhirnya berangkatlah 20 kru itu ke Jepang untuk melakukan pengambilan gambar. Akhirnya ada juga beberapa di Jakarta juga ya, dan film ini menceritakan tentang Fiona yang dan teman-temannya mendarat di Bandara Kansai Osaka untuk program belajar sambil arubaito ya, belajar sambil bekerja di Jepang. Kemudian dia bertemu dengan Yamada,
a freelance photographer yang totally no Indonesian actually ya, no Indonesian language, dan akhirnya love comes around and Yamada actually wants dia ingin pindah agama ya. Dan pada persiapannya kemudian ada juga karakter Hasan ya, temannya Fiona yang dekat-dekat juga gitu ya, like a triangle love Akhirnya Hasan yang selama ini menghindar dari Fiona dan keluarga pergi dengan meninggalkan pertanyaan bagi Fiona. Jadi dengan bantuan Yamada akhirnya Hasan berhasil ditemukan di Osaka. Namun ketika itu kondisi Hasan sama sekali berbeda. Karena pada suatu malam di Osaka Port kemudian diceritakan ya semuanya bahwa si Hasan suka dengan Fiona. Jadi these three characters actually made a quite nice drama ya. Love in Japan and perfect timing also to celebrate Lebaran. Yeah. So for you who want to celebrate Lebaran, you gonna have to watch this movie Lahtazan ya, karena akan dirilis 2 Agustus nanti di Blitz Megaplex. Ya. For a trivia, this actually this is the first time that Joe Taslim actually played romance. Bad romance. So that's Lahtazan, and we are moving on to our next segment, which is top 5 Blitz Megaplex ya. Dan untuk posisi kelima we have The Lone Ranger. The Lone Ranger, which is the latest, not so latest, the latest real movie, not animation movie from Disney ya. Dan film ini memfiturkan Johnny Depp ya, to sell this adaptation of radio drama play yang sudah dibuat like 30 years ago, and finally become a movie, and it's very children friendly dan like a western clash with Native American gitu ya. Dan untuk posisi keempat we have White House Down. You're going down. Dan memfiturkan Channing Tatum and also Jamie Foxx ya. Dan Jamie Foxx memainkan presiden, and the Channing Tatum memerankan like a failed agent yang ternyata saat tour daughternya ditinggal gitu ya. Ditinggal akhirnya begin the conflict arises, and it's very exciting. And the exciting thing also is that the third position we have Pacific Rim 3D, which is like the mega blockbuster movie. Because it's kind of like a robotic gasm. Karena banyak banget robot, and also there is this cute giant monsters actually take over the city. Dan di posisi kedua we have Despicable Me 2 Popeye. Dan film ini memfiturkan karakter Gru yang not become antagonist again. He's become protagonist and try to raise his 2 daughters, but the anti-villain league comes and order Gru to actually find the latest and more marvelous villain. Ya, dan untuk posisi pertama we have again Pacific Rim but in 2D ya. Pacific Rim is starring Charlie Hunnam and Rinko Kikuchi, and also there is Idris Elba. Dan this is like an homage to the kaiju world ya. This kaiju like a Gojira or Mothra. Konnichiwa. The Japanese region ya, this Japanese thing, and Guillermo del Toro want to pay homage for this genre. Dan this is like a blockbuster so big, yang nggak nonton mungkin nggak gaul. Yeah, so
That's the first position goes to Pacific Rim, and we're gonna have to take a little break, and we're gonna bring some movie news update, and also quiz of the day. Wow, ini exciting banget soalnya. So we'll break after the break, still on Cinema Lounge.